ସବୁବେଳେ କହିବା ଲାଗି ବୋଲେ ରାଇମନ ଆଜ୍ଞାଟା ଟିକେ আমার দর্শক বন্ধু মানকে রায়মন আজ্ঞানটা ଟିକେ শুনে দিলে ভাল লাগতা। ঠিক আছে। চণ্ডী পাঠ শিখিছি চণ্ডী বোঝা ମୁଁ କରିଛି ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପରି ବୁଲୁଥିଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ମତେ ଚଣ୍ଡାଳ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ମାଣ୍ଡିବାର ସାହସ କେମିତି ଗଲା? ए फूल उद्यान सखी दिशई सुन्दर लो फुटिछि मलि टगर लो फुटिछि मलि टगर जाई जुई हेना कनियार पेन्था पेन्थाए नाली मन्दार जाई जुई हेना कनिया सावित्री करुछि स्वामी नीलम सावित्री करुछि स्वामी नीलम सावित्री करुछि स्वामी नीलम सावित्री करुछि स्वामी नीलम। जय कला जय कलाकार। तो स्टार कलाकार गोटे नुआ भिडियो के आपण मान के स्वागत। आ मोर संगे अछन आमर कैमरामैन देसी कलाकार। तो आमे आसीतनु धर्मगढ़ डोंगरीपड़ा नाटक ग्रैंड ओपनिंग थिला आज। तो इनर तो मौसम भल थिला टिके सकाल टाइम रे टिके वर्षा पाक थिला। तो इनो आमर कैमरामैन के कहबी इनो वाटर प्रूफ रो भी सिस्टम थिला। तो देखन इनो आमर जेन स्टेज भितरे थिला आ सब आड़े पूरा जरी रो व्यवस्था थिला। तो इनो बहुत लोग भी एंजॉय रे देखले सकाल तक नाट के। आउ आसन जानमा आमर ई नाट रे किन किन कलाकार अछन आउ किन किन भलिया रोल अच्छे। तो आमे कलाकार मन के सबके भेटमा हेबे। तो आगे नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। तो आपण ए नाट रे किन भूमिका रे अछन टिके हमके परिचय दे दियन। आज्ञा हमर धर्मगढ़ डोंगरीपड़ा आज्ञा माँ ठाकुराणी कला परिषद आज जेन नाटक आमर उद्घाटन आज्ञा ए नाट हला मोर इस्लाम आज्ञा ए नाट रे मैं जमीदार रोल करथिली। आज्ञा। तो आज्ञा अपन किन गार आउ अपन को ना सेटा के जानबी। मोर ना अक्षय कुमार माझी मोर घर होची पंजिया आज्ञा गोलामुंडा ब्लॉक कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट। आज्ञा। तो आपण तो जमीदार रोल करसन आज्ञा आपणकर गीत पदे आमर दर्शक बंधु मान के सुनाले भल लगता। ठीक अच्छे। रंगीनी राज्यर राजा जाति आनंदरे प्रजा कुल पालंती रंगीनी राज्यर राजा जाति आनंदरे प्रजा कुल पालंती तिले नाही जार भय भ्रांति देवता ब्राह्मण कुल शांति तिले नाही जार भय भ्रांति देवता ब्राह्मण कुल शांति प्रभु परमेश्वरंक दया जोउठी रंगीनी राज्यर राजा जाति आनंदरे प्रजा कुल पालंती। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। दादा नमस्कार। ନମସ୍କାର। तो मुई एंता गोटे कलाकार के मुई आज आमर नाट्य मंच रे देखली। तो एंता मुई माने बिलीव भी नहीं करी थी कि जेनटा कि तांकर द्वारा एतकी हसी खुशी एतकी एक्टिंग माने से माने आउरे भी तांकर अन्य भॉइस रे भी से माने कथा हसी एंता ही पारसी। तो दादा नु सुनमान तांकर ना काना आउ से माने केन रोल रे इ नाट रे करसन। तो दादा ठीक हो। मोर ना शरद चंद्र राउत मोर घर बिरिकोट तामुल रामपुर और मुझे नाटक ने मुख्य खलनायक रोल करुचे। तो इथिर जेन खलनायक रो हमें टिके दीपत सुनमा की डायलॉग फाइलॉग। आज तो बहुत नर्वस थी କାଣା କି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଗୋଟେ ଏବେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆସିକିନା ତ ମୋତେ ଖୁବ୍ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତିକି ମୁଁ ଆଖଡ଼ା ସାଲରେ ମୁଇଁ କରିଥିଏ ଶିଖିଛେ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖି ନେଇ ପାରିଲି ମୁଇଁ
ସେନଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ତ ଯେତ୍କି ମୋର ଯେଉଁ ଗଲତି ଜିନିଷଟା ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟଟା ସବୁକି ମୁଁ ସୁଧାରମି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଖଳନାୟକ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେନ୍ତାକି ମୋର ନା ବି ହେବା ସେ ଭଳିଆ କବା ଲାଗି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ, ଏନ୍ତା ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆରୁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ସେ ନାଟକଟା? ମତେ ତ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ପୁରା ସକାଳ ତକ ଥିଲେ। ତ ଦାଦାର ଯେନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ଥିଲା ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗଲା। ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନେ କହିବେ ସେଟା ତ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ, ଆମର ଦର୍ଶକମାନକେ ସେମାନେ ଜଣାବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଆମର ଆକ୍ଟର ସେମାନକେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲୋରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହସି ଆଉ କଥା ଅଛେ। ତ ଦାଦା ଟିକେ ଶୁଣିପାରବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ହଁ ନାଟକରେ ତ ନାଇଁ ବୋଲ, ଖାଲି ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆମର ରାଇମନ ଆଜ୍ଞା ମାନସି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାରେସନ୍ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛେ ପିୟୁଷ ରାଇମନ ସାର୍। ତ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ କହିଦେବି, ନାଟକରେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଇ ହେବାର ବୋଲ। ଆଉ କମନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦୋଷ ବୀରାପନର ଖାଲି କମନ୍ ଡାଇଲଗ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସବୁବେଳେ କହିବା ଲାଗି ବୋଲି ରାଇମନ ଆଜ୍ଞାଟା। ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ରାୟମନ ଆଜ୍ଞାଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗତା। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଶିଖିଛି, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ମୁଁ କରିଛି, ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପରି ବୁଲୁଥିଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ମତେ ଚଣ୍ଡାଳ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ମଣ୍ଡିବାର ସାହସ କେମିତି ଗଲ? ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ରାମମୋହନ ଆଜ୍ଞାଟା ଶୁଣିକରି। ମୋର ମାନେ ତମେ ଯେନ୍ଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକେ ଫ୍ଲୋ କରି କରି ମାନେ ଶିଖବାଟା ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ହେ। ତ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ହଁ ଦାଦା ହଁ ମାନେ ସେଇ ପସନ୍ଦ କର, ହଁ ଦାଦା ହଁ ମତେ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ପସନ୍ଦ ହଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବେ ତ ପ୍ରପରଲି नहीं ହେବାର। ଆଉ ତ ତ ଠିକ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ତ ଥିଲା ନାଇଁ ଆଜି, ତ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦା। ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବା ଲାଗି। ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ, କେନ୍ତା କର ଆଜ୍ଞା ସେନ୍ତା କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକିରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭଲ ଅଛ? ପୁରା ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜି ତ ଓପନିଂ ଥିଲା ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ା ଧର୍ମଗଡ଼ା କିନି, ତ ଆପଣ ଇନ କେଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ ଟିକେ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନକେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ାନେ ଆଜ୍ଞା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ସେ କମେଡ଼ିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛେ ନା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଟିକେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଟାଇପ୍ର ରୋଲ୍ ଥିଲା ଆଉ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରୋଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ଏ ବର୍ଷ ବି ପେଇଛେ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗାମୀ ଗଲା ଦିନେ ବି ଯେନ୍ ନାଟ କରୁଥିଲା ସେନ ବି କମେଡ଼ିଆନ୍ରେ ଥିଲ। ତ ଏବେ ଇ ନାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି କିଏ ବେଲେ କେଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲାଗି ଦିଆହେଇଛି? ବେଲେ ଇନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛ କି କାହାକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ? ନାଇଁ ବେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଯେଟା ମୋର ଭାଞ୍ଜି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଆଉ ମୁଇଁ ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଟାଇପ୍ର କରସୁଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କିନି ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନକେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ ୟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ କିନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନକେ ବି। ମୁଁ ବେଲେ ଏଇଠି ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ମୁଇଁ କହିରୁଛେ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍। ଆଜ୍ଞା ହଇ ଗୀତ ବି କହିଲେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା, ହେଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛେନା ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ, ଆରଟି ପରା ବାହାଇକି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଭିଲିଆନ୍ କାଣା କମେ କେମିତି ବାହା ହେଲା, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ମାନେ ହାତ କଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ବେଦିରେ ବାହା ହେଲା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଶାଶୁଘର ଫୁରକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଛେନା ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ। ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ତୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁନୁ? ସେ ତ ତା ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତୁ ତାର କ'ଣ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ? ସେ ଆଉ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଗଲା। ଆରତି ତୋତେ ନୁହଁ, ସେ କିରଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତୋତେ ପାଉଥିଲା, କିରଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ବାହାଘର ନାଟକ କଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଛ କହି ବାହା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ମହାରାଣୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଛେନା ଅଛି ତୁ ଖାଇବୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନା ଗାଁ ଟିକେ ମୋତେ କହିତା ବେଲେ ଭଲ ଲାଗତା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମଶ୍ରା, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି କିଲିଆ। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଠାକୁରାଣୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ାରେ ନାୟକ ରୋଲ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ତ ଆପଣ ତ ନାୟକ ରୋଲ୍ କରସନ୍, ଆଗରୁ କେନ୍ ନାଟରେ ଥିଲେ ନା ଇ ନାଟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗଲି ବି କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମର ଗାଁ ନାଟରେ ଏକା କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା
ତାପରେ ପାଣ୍ଡରେ ପକାନ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୁଡରୁ ନାକ ଫାନି ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପିପଲ ପଡ଼ା ତାପରେ ଏତିକି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ତ ଇନ ମାନେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ମାନେ 5-7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ନିକେ ତ ଆମର এই যে নাটে আপন রোল করছন সেদির গীত পদে কি ডায়লগ পদে কইতে হলে ভাল লাগতা আমার দর্শক বন্ধু মানকে বি খুশি লাগতা টিকে ঠিক আছে ଆଜ୍ଞା କାଣା କହେମା ଯେ ଡାଇଲଗ୍ କହେମା গীত গীত পদে কই ଗୀତ କହେମା ଠିକ୍ ଅଛି ଇ ନାଟକଟା ତ ନେଇ କହବାର୍ ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁ ନାଟ ଯେନ୍ କହୁଥିଲି ସେଟା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛେ ଋତୁରାଇ ଜର ସେ ରାଜକୁମାର ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲେ ସେ ନିଜ ନବର ହସ୍ତେ ଧନୁଷର ଦିଶ ସୁନ୍ଦର ଶାଳ ମରେ ତୃଣୀ ଭାର ହସ୍ତେ ଧନୁଷର ଦିଶ ସୁନ୍ଦର ଶାଳ ମରେ ତୃଣୀ ଭାର ଧୀରେ ଚାଲି ଆସେ ଅଭିଜିତ ବୀର ଧୀରେ ଚାଲି ଆସେ ଅଭିଜିତ ବୀର ধন্যবাদ দাদা ভাল লাগলা আমার দর্শক মানকে বি ভাল লাগা বলি আমি আশা করুছে তো ধন্যবাদ দা ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର জোহার जोहार তো তুমি তো নাট দেখে আসছিল नाट देखी यूट्यूब चैनल में अपलोड करवा लगी बोले वीडियो बने आसती नो मुई गोटे भी यूट्यूबर रे যে তুমি কেন আসছো मुई छत्तीसगढ़ रे তো দেখো মানে ছত্তিশগড়রে মানে নারী অভিনেত্রী ইউটিউবর তো আমার ওড়িশাকে আসিকরি নাটর মানে ইউটিউবে ছাড়বা লাগি ভিডিও বনাছন তো মুই ওড়িশারে তো কেনসি জায়গায় নে দেখিতির আমার লেডিস ইউটিউবর যেটাকি নাট্য জগতরে মানে কেনবে নি করবার হেন্তা শুটিং তো সে মানে ছত্তিশগড় নু ওড়িশাকে আসিছন তো আজির নাট কেনতা লাগলা भल लगला बोले सकाल पुआ तक देखी हमें बोले कुर्सी नु नहीं उठला তো তুমি ছত্তিশগড় নু কেতে জন আসছিল मुई ओनली गोटे लोग आसती তো আমি যেন আমি ওড়িশার লোক আউ ছত্তিশগড় লোক কে মানে যেন তুমি ওড়িশার লোককে দেখলো আজ ইউটিউবর মনকে তো আমি বি তমকে মনকে দেখিছু তো আগর বি দেখিতু আজি বি দেখুছু তো আমার ওড়িশার লোককে কেনতা লাগলা আজ भल लगला আউ ইনর প্রোগ্রাম ভাল লাগলা मेन सी हीरो हीरोइन কেনতা গে जेन फर्स्ट और सेकंड जेन हीरो हीरोइन थे से भल लगला ভাল লাগলা নিয়ে তো যাহা বি হোক তবে ছত্তিশগড় নু বি ওড়িশাকে আসিকরি মানে আমার কলাকে বঞ্চাবার লাগি মানে প্রয়াস জারি রখিছ তো দিদি তমকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ मुई भी बोले तमर ओडिशा नाट्यकला जगत और बहुत बड़ा प्रेमी है मुई बचपना नु बोले नाट्यकला जगत ने घुमरा कीर्तन किछुटा नहीं देखे खाली तमर नाट बेले पूरा हमर बोले ग्राम बाजारी ने हमर कार्यकर्ता भी है मुई नाट पाट सब जिते काम तमर ओडिशा नाट मुई ऑब्जेक्शन करसी मुई बोले प्रोग्राम फिक्स करसी मुई नेसी तो मुई बचपना नु ही नाट देखवा लगी बहुत शौकीन से जगह रे मुई यूट्यूब चैनल खोली करी वीडियो अपलोड कर मोर चैनल होचे सिंधुका ऑफिशियल 2.9 সিন্ধুকা অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক করব সবসক্রাইব করব আমার যেতে বি ওড়িশার নাট তথা ছত্তিশগড়ের বি নাট হচ্ছে সে নাট মানে দেখবা লাগি মিলবা আউ দিদির চ্যানেলকে বেল আইকনকে বি বজে দেব যাদ্বারা কি আরও যে নয়া ভিডিও ছাড়লে বি দেখি পারবো তো ধন্যবাদ দিদি धन्यवाद তো দাদা নমস্কার ନମସ୍କାର তো আমি আজি নাট দেখি আসতিনু ধর্মগড় ডোংরিগুড়া ডোংরিপড়া তো আপনাকে তো আমি নাটরে মানে রুল করবাটা দেখি সারিছু তো আমার দর্শক বন্ধু মানে পচারুছন কি পরিচয় তো তোমার পরিচয়টা কেতে ভাল লাগতা ठीक अच्छे समस्त कलाकार भाई मन के मोर नमस्कार मोर ना है कृष्णा सबर और मोर गाँ है देदर দিদরা आगे তো তুমি কেন রোল করছো मुई इन्हें नायिका भूमिका अभिनय कर তো নায়িকা ভূমিকার যেন অভিনয় করছো তোমার ফেভারিট সং ওটা আমার দর্শক বন্ধু মানকে শোনালে ভাল লাগতা ठीक अच्छे मोर फेवरेट सॉन्ग सुनी दूचे ताहले ए फूल उद्यान सखी दिशई सुंदर लो फुटिछि मलि टगर लो फुटिछि मलि टगर जाई जुई हेना कनियार पेन्था पेन्थाए नाली मंदार जाई जुई हेना कनियार पेन्था पेन्थाए नाली मंदार सते उड़ी बुलुछि भ्रमर लो फुटिछि मलि टगर लो फुटिछि मलि टगर बहुत बहुत धन्यवाद दा।
তো তুমি নাট্য জগତରେ মানে এটা ফার্স্ট টাইম না আগରୁ কিন্ন କରିଥିଲ? ନି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ବିକ୍ରମଗଡ଼ାରେ ବି ନାୟିକା ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ତେନେ ଗଲା ବିକ୍ରମଗଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ା ଯେନ୍ଟାକି ଫାଷ୍ଟ କିରଣ ଜଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକଣା ସେନ ନାୟିକା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଲାମ ଏନେ ବି ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। তো বহুত ভাল লাগলা দাদা তোমার সং তোমার অ্যাক্টিং। আমার দর্শক বন্ধু মানে জনে রাখবি কি আমার যেতে বি यूट्यूब চ্যানেলরে আজি কি কালি পরদিন বি অপলোড হবা তো আপন মানে নেই ভুলবে যেনাকি ধর্মগড় ডোংরিপড়া নাটক তো সবু यूट्यूब চ্যানেলরে মানে অপলোড হবা তো সেন ভিডিও কি যাইকিনা দেখুন আউ ভাল কমেন্ট কর খারাপ কমেন্ট কর যাহা দ্বারা কি আমি বি শিখি পারমু তথা আমার কলাকার মানে বি সমস্তে শিখি পারবে। আউ কিছু কহব কি দাদা? ଆଉ କାଣା କହିବି ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ବିନା ଆମେ ଅଧୁରା କହିସି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି ନେଇ ଚାଲବା ବେଲେ ନାଟ ବି ନେଇ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। তো চ্যানেল কে লাইক গুলো করে দেবো ଆହୁରି କେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତୁ ନି ଜାନେ স্টার কলাকার ଷ୍ଟାର କଳାକାର ଦେଶୀ କଳାକାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଯେତିକି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଜରୁର କରିବେ। ধন্যবাদ দাদা। ନମସ୍କାର। জোহার। नमस्कार। তো আমি তো নাট দেখনু তো নাট দেখনু বাকি নাট বি ভাল লাগলা আউ কেন রোল বি করছন ভাল লাগলা তো আমি তো নেই জানবার যে তুমি কেন আসছ আউ তোমার না কাଣା তো টিকে পরিচয় দিতে হলে ভাল লাগতা। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଟୁ ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଜପାଟନା ମୁଇଁ ଇନ ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ା ନାଟନେ ସଖୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିସି। তো তোমার দাদা? मोर ना हला देवी सिंह भाटी मोर गाँ हला जयपाटना मुई भी सखी भूमिकारे अभिनय करसी। তো সখীর যেন গীত পদক শোনাতে হলে ভাল লাগতা আমার দর্শক মান কি ভাল লাগতা আর মতেই ভাল লাগতা তো পদে শুনি দিও। चाय चान की मल की डंगा नहीं मारबू आखी नहीं हंसबू मुलुर मुलुर धंगरा जीवे फसी हंसी देले फसी जीबू जीबू गारसी सुना गोरी कदली माखी गोरी रे तुई सोला बयसी छनछनिया बतर पानी तुम्हें तो सते मधुमालती शर्मिलता तमे धन रंगलदी माखी फैशन करुती स तमे हेई केते चाखी शर्मिलता तमे धन रंगलदी माखी फैशन करुती स तमे हेई केते चाखी सुना दे चुना है बातुई सूरज मुखी सुना गोरी कदली माखी गोरी रे तुई सोला बयसी छनछनिया बतर पानी तुम्हें तो सते मधुमालती। बहुत सुंदर लागला তো তোমারটা পদে শোনাতে হলে ভাল লাগতা মতে। ठीक अच्छे आज्ञा। तुम्हें तो सुंदरी जमीदार कुमारी दिशुच जेमिति तुम्हें गोटे परी तुम्हें तो सुंदरी जमीदार कुमारी दिशुच जेमिति तुम्हें गोटे परी तुमको देखिले हमें डर गो तुमको देखिले हमें डर गो हसी दियो जेबे तुम्हें गोटे परी हसी दियो जेबे तुम्हें गोटे परी सोना फूल जाऊचे जली गो सोना फूल जाऊचे जली गो सोना फूल जाऊचे जली गो। बहुत बहुत धन्यवाद ভাল লাগলা তো তো দাদা জোহার। जोहार दादा। তো নাটরে তুমি কেন রোল করছন? इन मैं नायिका रोल करसी प्रथम नायिका रोल आरो खेल नायिका भी अच्छी लगे हे रोल करुचे चंडी रोल करुचे इने। আর তোমার পরিচয় টিকে দিও। मोर गाँव होचे जयपाटना मोर ना होचे सुनील बाग मोर बापार ना होचे लोचन बाग मोर मार ना होचे रमा बाग आरो मैं बहुत दिन हला ना आज्ञा नाट जगत के काम कर हाँ काम करे बहुत दिन ही गला ना बहुत गुड़ा पार्टी दीचे बाकी इटा प्रथम कैरेक्टर ए रोल करुचे मुई केबे भी एंता चंडी फंडी रोल नहीं करुथे नॉर्मल रोल करुथिली माने टिके होचे कि नहीं जे मुई नहीं जानबार सेटा टिके लोग कमेंट माध्यम टिके जानबा लागि चाहूचे मुई মুই তো আজ দেখলি মতো বহুত ভাল লাগলা তো আগরু এন্তা কেন নাটরে থিলে? मुई प्रथम करथिली मुसापाली ने थिली तार 2 नंबर ने छिलपा ने थिली तापरे छिलपारू छाड़ला परे सालेबिड़ी गली सालेबिड़ी विक्रमगुड़ा रू सुनामाल ने भी काम कली 2 वर्ष तो नहीं वर्षे हेबा आ तापरे से छाड़ला परे इना आछे। তো তুমি তো 2-3 জায়গায় 4টা 5টা জায়গায় বি করিছ তো সেতর গীত পদে শুনি তো বলে আমার দর্শক মানকে
भल लगता सियर मुई गीत शुनिदेवी एंटी गीत कहबी कि मिलन गीत कहबी हेटा तमे टिके कहि दियो तुमको जेनटा पसंद लागुचे सेटा गोटे कहि दियो चारु हसी मृदु भासी श्वेत सुलयाना चारु हसी मृदु भासी श्वेत सुलयाना सखी संगाते आरती आशाई हो सखी संगाते आरती आशाई रुद्र माधवं कर से दुलाली सखी संगाते रूपाली आशाई रूप देखी कुह सखी 18 छुईची आसीबी की मनमित तांक कथा भाबुची कण हेइची मोर मो जानेनी हो कण हेइची मोर मो जानेनी रुद्र माधवं कर मो दुलाली सखी संगाते आरती आशाई तो बहुत बहुत धन्यवाद दा भल लगला और दर्शक बंधु मान के भला बोली मोर आशा है फोटो ब्लॉगिंग ने आसवार আছে তোরা তোরা में सब कुछ अलग है सामदी जरा এনে দেখো मैं आस्तिन सम्मानित कोले रेतन बिले खूब वीडियो गला जिनी कोई करनी छन तू छन सेते लागे में दो जगह होला बेले समस्त हमके दिया है ना खराब नहीं बाबन ना सबके दिया है जेते यूट्यूबर छ सबके दी छ धन्यवाद एतकी सम्मानित करबा लोग दूसरा नाच नहीं ना हम जेबे भी दुई थोरे नु दुई थोरे सम्मानित कोले अटा है कि तुमको कोटि नमस्कार ओके हां सब मारती चलो 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 ना सो भैया सो बड़े खुशी तो पूरा खुशी पूछला टिके ओके मोर फोटो दी बने बढ़िया आप ब्लॉगिंग हां दादा এটা भी देख ले हवा ए मतलब लोग जानी वीडियो मार लोग वीडियो मारी चैनल जोहार दादा जोहार ଆଉ ନା খুব ଭଲ লাগଲା ଭଲ ଲାଗବା के आपण मन को आशीर्वाद रहबार আছে এটা গ্যারান্টি ଆଉ YouTube माध्यम रे अपलोड करबार আছে अपलोड पूरा ग्यारंटी जेते वीडियो बनिछु जेते यूट्यूबर थिनु सब वीडियो किनी अपलोड हेबा जेन अपलोड नहीं करबा सेटा हमें कॉल करके भी कहमु एते प्रयास एते टंका खर्चा करी कराई छी आपण को भल पेबा लोक के बांटू ठीक है धन्यवाद ये तो कोले भी तो कांग्रेचुलेशन दा लड़की बड़ अनुष्ठान आउ अपन दुईटा रोल करूछन तो मते तो पूरा खुशी लागला और नार भी बहुत भल लागला हम तो सकाल तक पूरा एंजॉय करू इतकी पेन वर्षा रे भी सुविधा करिछो दर्शक मन को लागि तो बहुत खुशी लागला मके दर्शक भगवान ना आज्ञा लोग बाकी कहबाटा निसे करी करी कले का वर्षा से समस्त घर के फिरे जेते नाट बंद ही जेता भगवान को कृपा रो আছে आज्ञा करे देनु आ बहुत भल लागला कोआली से चीफ गेस्ट बनु छु देखो हमर वीडियो कर जगह भाई हमर भाईटा हमके वर्ष नुआ सारा सज्जा सिलिकर गेटअप नुआ गेटअप दीचन हम जिंती करबी से उनके गोटे सम्मानित जने काली के मान नुआ ब्रांड रे गोटे सिलिकर दबाबू पूरा एक नंबर सिली छ एक नंबर भलो छी तो इडा हीरोइन हमर हीरोइन इडा हमर हीरोइन नहीं छबो हमर बहू है चलो 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 खूब तो फोन फुलाना बैनर में सब उधर जोर दादा जोर जोर भलो छ होय आज तो एदे ओपनिंग टा हला आज तो ग्रैंड ओपनिंग थिला हमके मन यूट्यूबर मन के भी गोटे इनवाइट थिला आज थिनु आज नाट भी देखनु बहुत भल लागला आ आज जेन हमर ऊपर के देखा हो नाट्य जगत रो गोटे फास्ट टाइम देखु छु इटा वाटर प्रूफ पूरा ऑडियंस लागी पूरा सफल लाई थिला तो वर्षा तो 3 बजे आड़े भी हला फिर भी नाट पूरा कंटिन्यू चालू थिला क्या थिलाई वाटर प्रूफ अछि तो दादा देखन दादा गोटे आशा थिला जेनटा कि आपण माने भी सब जानि छन मुई आगर जे नाटटा मोर थिला किरण को जना सूर्य ठिकाना बोले से स्टोरी के स्टॉप करी हां से स्टोरीटा एक्चुअली स्टॉप हेबा कारणटा हो जाय हठात मोर प्लेयर चारटा छाड़ी देले आपण मान तो जानि छन से घटनार कथा मुई नै कहै ना सर चारटा प्लेयर जेते छाड़ले तो मन रे गोटे आशा बांधी थिले जे आज नहीं तो काली गोटे प्लेटफॉर्म बनेमी जेनटा कि लोक के नाट रो वैल्यूटा काना जणाबार अछि
ବୋଲେ ପଇସା କମେଇବାଟା ସଙ୍ଗେ ମତଲବ ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ସବୁ ଲୋକ କମାମା ସବୁ କମଉଛୁ ବି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ବଢିଆ लेकिन ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖବା ଲାଗି ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅନୋଖା ହିସାବରେ ହଉ ମୋର ସଦାବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଥିସି এখন যেটা কিরণ জনা সূর্য ঠিকনা বনেଥିଲି কৌশি নাটরে আজ তো ପୁରା ଅପେରା ଷ୍ଟାଇଲ রাতে 3 বজে গোটে হিরোইনটা মরি যাউଥିଲା তারপরে গোটে স্টোরি 3 ঘন্টা থিলা সে ভলিয়া বনেଥିଲି তারপরে এবে যেটা বনাইছে 3টা হিরোইন নিকর কাম করুছে 3টা হিরোইন নিকর কাম করুছে এটা বি গোটে সমাজ পাই বার্তা বি পারে সমাজ গোটে শিক্ষণ জিনিস বি আছে পজিটিভ ভাবলে পজিটিভ আছে নেগেটিভ ভাবলে নেগেটিভ আছে কিন্তু গোটে পারিবারিক স্টোরি উপরে যেটা কি গোটে মুভি টাইপর গোটে যাত্রা লেভেলর গোটে স্টোরি কে নিকরি আমার সদাবেলে নাট কৌশি নাটকে অবজেকশন নেই করবার নাটরে নাটুয়া খালি যে করে যেন বি আডজস্ট ঠিক করে গোটে কাম করে দেছ মুই সেটা মোর একচুয়ালি মানে পসিবল নাই লাগবা গোটে বইকে আজ্ঞা গোটে পিলা বর্ষ সারা পড়ুছি হয়তো সে ফেল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু গোটে আমার কলাকার ভাই মানে গোটে দিনে কেনতা করে যে করে 2 ঘন্টা ভিতরে স্টোরি শুনি দি করে সাঙ্গে সাঙ্গে নাট করে দুছ সরা মুই তো মোর জানবারে মুই ই বইটা 6 মাস তলে মুই কম্পোজ করেছিলি নিজর মুই একচুয়ালি যাত্রা মানে খুব দেখছি মোবাইল রে যে ন লাগলে বি তো এনর স্টোরি কে ঘিচি আনি করে গোটে স্টোরি ফিট করবা লাগে মোর গোটে ইচ্ছা দিছে এটা বি সে বলিয়া গোটে হইছে কিছুটা মোবাইল রো আছে কিন্তু কিছুটা গুরু রো অনা হইছে ସବୁ କିଛି ର ନେଇ କରି মিক্স করি করি কম্পোজ করিছু নিজরটা নিজে করিছু সব কিন্তু নেই চাইবার যে লোক পাখে আমার নাটা আসু এটা আমার সব মতলব নেই না আমি ওয়ান টাইপ অফ বিজনেস ওয়ান টাইপ অফ মানে কলাকার মানে কলাকার বি হিসাবে পঞ্চ পাখে চাহুছু প্লস বিজনেসটা বি ডেভেলপ করবার আছে 2 বাটকে গলা বেলে আজ্ঞা ପରିବାର ଚୋରସି ମ୍ୟାନେଜର ଟିକେ ଲସ୍ରେ ରହୁଛେ नो डाउट 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର ଡେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଲାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବି ଚଲସି କଲାରେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ବି ହେବାର ପଡୁଛି ଦାଦା ପରିଚୟ ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁନ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆଟପାଟି ଖୋଲିଛି ବୋଲି করে ଯେନ୍ଟା କି ଡଙ୍ଗରି ପଡ଼ା କାଣା ବୋଲି ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ବି ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବେଲେ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ନାଇଁ ଭାବ ଇ ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ଏକା मुझे डोंगरीपड़ा नाट ओपन करवार सार्किल टूर्नामेंट सिंगल हैंड रे करी जेनटा कि एमटी म्यूजिक प्रोवाइडर थिला माने का के केनो डोनेट नहीं कराई थी चीफ गेस्ट दिल्ली थिले बट माने गोटे टूर्नामेंट सिंगल हैंड रे कराई थिला जेनटा कि डोंगरीपड़ा के लोग जानन बोली करे हमर पाखर लोग भी नहीं जानी थी तापर मुई नाट खोली थिले तो इबे भी जारी रही छे डोंगरीपड़ा गोटे 5टा डिस्ट्रिक्ट रे और किछिटा ना अर्जु माने गोटे लोकेशन रे आसु बोले से आशाटा रही छे तो दादा मुई आ गोटे कथा जानबार अछि जे जे स्टेज रे आ सब जगह रे एमटी देछन जे ई एमटी रो मगे टिके मतलब टिके एमटी बेले दादा देखन मुई आज गला मोर 15 वर्ष टेंट व्यापार करबारे एक्चुअली मो टेंट हाउस तो माँ ठाकुरानी टेंट हाउस देथिनु तो सेना में 2 भाई थिनु 2 भाई थिला बेले बड़ भाई ना का सब माने मालिक बनाई थिला ना मुई एते इंटरेस्ट नहीं दुती तारपरे जेते बेले हम 2 भाई एक्स्ट्रा हेलो तो माँ ठाकुरानी तो गोटलो देइछन ना टेंट तो आ गोटे माँ ठाकुरानी दवा की इच्छा नहीं लागे किछिटा शिक्षित लोग मन के मन बोलसी जेन मन मोर सहायता मन करसन गोटे ना कंपोज लाई कहली जे मैं एक्चुअली टेंट हाउस टा बंद करबार थिला मोर खाली साउंड सिस्टम और डीजे सिस्टम टा आनी थिली तो सेतकी बेले टेंट के बंद करवा आगु एमटी म्यूजिक ब्रांड रे गोटे चलाए वाला ही चेष्टा चले से हिसाब रे से दिन चाली छे गाड़ी रे भी एमटी सब जगह रे टेंट रे भी एमटी बैनर रे एमटी सब जगह रे एमटी तो दादा ई कलाकार दुनिया के आसबाटा एक्सपीरियंस केते वर्ष हेला मैं तो एक्चुअली एक्सपीरियंस टा बेला आगो गोटे नाट करूथिली केन करथिले जी हमर मुई आगो दुनियार साउंड बजे बुल्ली हमको काना थिला यहाँ देखो साउंड के आगे फोन करबे सकाले साउंड खाली अच्छे बेले नाट बुक करुले धीरे धीरे लोप पाइसला से जिनिसटा मझे काना हला मैं विक्रमगुड़ा 3 वर्ष काम कली तो फर्स्ट वर्ष से मोर पार्टी चलाले सेकेंड वर्ष ठार मुई चलाली जेनटा कि मोर हैंड रु पैसा खर्चा कले से मोर अनुष्ठान मुई चलेली खाली सेन भी एंती कथा पड़ला जिन दिन ठान छाड़ी देली निजे नाट गोटे करबार प्रयास जोरे रहला आउ से मैंने जिन टेंशन देले से लगे आज मुझे गोटे नाट मालिक ही पारी
রাইট গুটে বেলে এগনেস্ট কথারে ହଁ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏକା ଖୋଲିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନେବେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ ଆମର କୃଷ୍ଣା ତାର ଲାଗି ଏକା କଥା ବାହାରିଲା କଥା ବାହାରିଲା ପରେ ନେଇ ସେ କେନୁ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲି ଆର୍ ଭଡ଼ା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଟିକେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ବନେଇସି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଥିସି ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଏସି ସେଥିଲାଗି ଭଡ଼ାରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାବୁଛେ ନିଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢ଼ବା ବୋଲିକରି ଆର୍ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ବି କହୁଛେ ଏମ୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛେ ପିକଅପ୍ ଡିଜେ ଟେଣ୍ଟ ନାଟ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗଢ଼ବା ଲାଗି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛେ କମ୍ପ୍ଲିଟଟା ନେଇ ହେବାର ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଅଛେ ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଜଣେଇମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନାଁରେ ହେବା ଆଜି ମୁଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ବି କରୁଛେ ଏମ୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବାର ଜରିଆ ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିବା ପ୍ଲସ୍ 2-4ଟା ଜାଗାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ବାକି ଅଛେ ଜାଗାଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବା 60-70 ଡିସମିଲ୍ଟାର ମୋର ଯେନ୍ ଜାଗା ଅଛେ ଅଧା କାମ ଚାଲିଛି ସେଟା ଗୋଟେ କୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ଆଶା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦାଦା ଏବେ ଯେନ୍ ନୂଆ ନାଟଟା ଖୋଲିଛନ୍ ସେ ନାଟର ନାଁ ଟିକେ କହିବ ଆଉ ତମର ଯେନ୍ ଇନ କେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଗୀତ ନେଲେ ଡାଇଲଗ୍ କରିବି ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନକେ ଟିକେ ସିଓର ଭାଇ ସିଓର ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟ ଷ୍ଟୋରି ଲେନ୍ଥ ମୁଭି ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ତ ନେଇছে ଗୀତଟା ବହୁତ କମ୍ ରଖିଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତରେ ଟିକେ ପୁଅର ମୋତେ ଗୀତ କହିବା ଲାଗି ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିପାରେ କେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଓପନ୍ କଥା କହୁଛେ ମାନେ ଟାଉନ୍ରେ ପଢ଼ି ବୋଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆଉ ସାଇଟ୍ ଏରିଆ ବୋଲେ ମାନେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇକରି ଗୀତ ଗୋଟେ ଘୁଷବା ଲାଗି ସମୟ ନେଇ ଦେଇପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଭେଲଟା ମୋର ହେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଡାଇଲଗ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ପୋଜ୍ରେ ରହିଯାଇଛେ ଆଗରୁ ଡାଇଲଗ୍କେ ଟିକେ ମନେ ରଖିପାରସେ ଗୀତକେ ମନେ ରହିଲେ ବି ତାର ସୁଲ୍ ତାର ନେଇ ଦେଇପାରେ ଏଇଟା ମୋର ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଇଛି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛେ ତଥାପି ଇ ନାଟରେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଲାମରେ 2ଟା ମାତ୍ର 2-3ଟା ଗୀତ କହିମି ବୋଲି ଭାବିଛେ ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛେ ଆପଣମାନେ ତ ବିଲିଭ୍ ବି ନାଇଁ କରବେ ଏଇ ନାଟ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସକାଳେ 10 କିଲୋମିଟର ଆସବାଟା 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ରନିଂ କରି ଦେଖିଲି ପେଟ କମବା ବୋଲିକରି ବାକି ଲୋକ ବିଲିଭ୍ ବି ନାଇଁ କରନ୍ ସେ କଥା ଆଉ ଇ ନାଟଟା ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଉପରେ ନେଇକରି ନାଟ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ଅଛି ଏଥିରେ ମୋର আগর ନାଟରେ ବି କିରଣ ନେମ୍ଟା ସମାନ ରହିଛେ ସେନ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ଇନ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ହସ କାନ୍ଦ ଭରା ରୋଲ୍ଟା ଅଛେ ଆଉ ଗୀତଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ହିସାବ ମୋର ବୋଲି ନାଇଁ ବହିରେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ର ଗୀତଟା କମ୍ ଅଛେ ଅପେରା ବୋଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ज़्यादा ରଖିଛୁ ଆଉ କାମ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଲୋକେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେତେବେଳେ ବୋରିଂ ନାଇଁ ଲାଗେ ହେନ୍ତା ସିନ୍ ମାନେ ଅଛି ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ସକାଳ ତକ ଆଜି ତ ଓପନିଂ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଆଜି ଓପନିଂ ଏକା ଆମକୁ ବୋରିଂ ନାଇଁ ଲାଗି ପୁରା ସକାଳ ତକ ସକାଳ ପେଇଗଲା ଜାନିନି ଦାଦା ନା ଜାଣି ଏକା ନାଇଁ ପାରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ପ୍ରେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଯେନ୍ ସେଟଅପ୍ଟା ବି ଲାଗିଛେ ମୁଇଁ ଚାହିଁଥିଲି ବେଲେ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ 1,20,30 ଗୋଟେ ଇଜିଲି ମକେ ଏମିତି କାମ କଲେ ମିଲ୍ସି ଯେନ୍ଟା ମାର୍କେଟର ଧର୍ମର ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବରେ ବାହାରିଆ କଥା ତ ନାଇଁ ଜାନେ ଯେନ୍ଟାକି 400-600ର ଆୟୋଜନ କରି ଗୋଟେ କରିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ ସାକାର ହେଲା আর ভলসে দেখলে সমস্তে এটার খুশি জিনিস কাଣା আছে তো ইন ক্যারেক্টর গোটে ডায়লগ হেলে বহুত ভাল লাগবা হ্যাঁ নিশ্চয় কইমি ইন গোটে লাস্ট ডায়লগটা হচ্ছে সাবিত্রী করছি স্বামী নীলাভর হিরোইনটা যেতকি বেলে রাণ নিয়ম পকাই দৌছে মোর স্বামীকে নিলাম করবা লাগি সেতকি হলো ডায়লগ গোটে আছে তুমি তো মতে রাণ নিয়ম চারিকান্ত ভিতরে অনিশ্বাস করে দিয়েছ तुमको ଆଉ କ'ଣ କହିବି ହେଲେ ଏତିକି କହିବି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଏ ଦୁନିଆ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲା ଆଜି ସେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ନିଲାମ କରିଦେଲା ଦେଖରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଲାମ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ଲୋକର ମନା ଅଛି ଯେନ୍ଟା আবে তো কালিটারু নেই খেলবার তা আজি তক এবে পতে ভাত ভাতে নেই খাবার তা যা চা দিক ওপেনিং থিলে নিজর মন বি বহুত খুশি হয় পূজা পাঠ রে একা রই গলি পূজা পাঠ আমি তো আশ্রম মাধ্যম রে পূজা চালিছিলা তা
से वीडियो भी आमे देखबो वीडियो देमा ब्लॉगिंग रे और बहुत बहुत धन्यवाद दादा ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନକେ ଦେଖୁଥିଅନ୍ ଡଙ୍ଗରି ପଡ଼ାକେ ଜରୁର ଦେଖନ୍ ଆର୍ ଦେଶୀ କଳାକାର ଆଉ स्टार कलाकार ଷ୍ଟାର କଳାକାର ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଯେତ୍କି ବି ମୋର ସହାୟତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେ ଦେଖନ୍ ଜୋରଦାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ ଜୋରଦାର ପଇସା ବି ପଡ଼ୁ ଆର୍ ଖୁସ୍ ନେ ରହନ୍ और गणेश पूजा और दुर्गा पूजा जिते नहीं अच्छे आपन जिते माध्यम रे किनी पारुच हतकी जल्दी किनी बुकिंग करी पड़ा हन जेहेतु किनी ग्रैंड ओपनिंग हेई वाला ना सर जेन माने भी नाट कांटेक्ट करबा लागि चाहू छन गणेश पूजा दुर्गा पूजा या विश्वकर्मा पूजा तो आमर वीडियो माध्यम स्क्रीन रे किनी कांटेक्ट नंबर टा दिया जीवा सेनो कांटेक्ट करबे बहुत बहुत धन्यवाद दादा धन्यवाद दादा जय कला जय कलाकार तो आज्ञा नमस्कार 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 आज्ञा तो आम तो आज नाट देखी आसनु धर्मगढ़ डोंगरीपड़ा तो आपन के मुई न देखली स्टेज रे आपन बैकग्राउंड सिंगर करूछन बहुत भल करूछन तो आपन परिचय टिके दियन मोर ना लिटू सुना धर्मगढ़ आमर घर आरो मुई फास्ट ने थी तेतलिया पड़ा आमर स्टार्टिंग नाट आर तापर गली क्वाट पदर तापर गली तिलझुड़ी तापर आथर डोंगरी पड़ा थिली बस एबे आथर भी ने डोंगरी पड़ा ने आछे टिके से मो लगे टिके ने बेसी खुशी हस मोर गीत के टिके भल पैसन से हमर ईश्वर बाबू बोली कर आथर मते डाकले आर इनो मते बैकग्राउंड सिंगर रे से एटा करछन खेते पई मु आज बैकग्राउंड सिंगर ने गीत गाउछे तो आज्ञा से जेन बैकग्राउंड सिंगर तो करूछन तो आमरी नाट्र जेनटा कि टाइटल सॉन्ग टिके सुने तो हमारे दर्शक बंधु मान के मत भी भल लगता और दर्शक बंधु मान के भी भल लगता फूलमाल हेई गला फासीर दौड़ी जीवन बेदीरे भाग्य खेलिला कौड़ी एमिति मोढ़रे ठिया कला भाग्य सुहाग सिंदूर हेला दुई भाग जी हेला नाही गोटिए जनम सावित्री करुछि स्वामी नीलाम सावित्री करुछि स्वामी नीलाम सावित्री करुछि स्वामी नीलाम सावित्री करुछि स्वामी नीलाम थैंक यू तो बहुत बहुत धन्यवाद दा तो दादा तुम कलाकारी जीवन रे अन्य काम करस ना कलाकारी रे तुम दिन माने तुम वर्षटा बीते देस नहीं प्रोग्राम बंद थे तो मुई स्टिल काम भी कर जैसी ऑफिशियली काम भी करसी फिर जिते सब बिजनेस भी करसी जितकी काम था मुझे सब खाली बसले तो नहीं मिले ना आज्ञा धंदा बाड़ी टे चलसी यार कहीं सपुरी फपुरी बिका बुकी सब से कलर पुटी काम सब सब मुझे जानसी ऑलराउंडर हाँ सब तो दादा कलाकारी जीवन रे आपण केते वर्ष होची मते 5-7 वर्ष हैला न स्टार्टिंग जितके बेले हम तेतलिया पड़ानु सेतके बेले 6-7 वर्ष खंड हबा से दिन था न करू छे बहुत बहुत धन्यवाद दा भल लागला आउ आके भी एंता आपनकर कला बढ़ी जाऊ तो आमर दर्शक मान के भी अनुरोध करबी दादार सॉन्ग माने जेन भी सुनबा हमर यूट्यूब चैनल तो लोड हवा वीडियो माने तो बेसी बहुत भल लागला इनो आमे जेन स्टेज रे थिनु तो जे भी देखले माने टिके भल लागबा बोली करी मुई आशा करू छे तो हमर यूट्यूब चैनल जेते भी लोड हवा वीडियो माने तो देखबे आउ कमेंट करबे तो दादा के भी भल लागबा तथा आमके भी भल लागबा आमे भी जेन शूटिंग करिछु तो से जिनिसटा आमके भल लागो बोली करी मुई आशा करू छे तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा आज्ञा नमस्कार नमस्कार।